You might have heard of Waymo. The company touts itself as the future of driverless cars. But many Americans are skeptical of the technology because of safety concerns. To answer the question, how concerned should we be? Chris Van Cleve got an exclusive first look at one of their fully autonomous cars operating at full speed on the freeway. So we're getting on the freeway. You're along for a self-driving first. We are the first true passengers invited for a ride on a freeway in one of Waymo's fully autonomous electric Jaguars, meaning there's no one behind the wheel. The car stays under the speed limit, which is 65. Riding with us is Waymo's principal software engineer, Pierre Kreitman. How important is it for Waymo to be able to operate on the freeway? Yeah, freeways are critical for Waymo. That's one of the #1 requests we get from our riders. Waymo, the nation's first fully self-driving ride-hailing service, is owned by Google's parent Alphabet. It already operates more than 150,000 paid driverless rides a week in Arizona and California, with plans to expand further to Austin, Atlanta, and Miami. But so far, not on freeways. But that's about to change after months of autonomous testing in the Phoenix area, gathering data from tens of thousands of miles driven with the goal of adding freeway passenger service in 2025. And competition is coming. Amazon-backed Zoox aims to launch in Las Vegas next year. Elon Musk rolled out Tesla's robo-taxi concept in October. What's the biggest challenge to getting the car to work well on the freeway? Part of it is the speed, because the speeds are so high and the mistakes are so costly. So the bar is to make as few mistakes as possible and be safer than a human driver would be. Waymo cites its data showing in over 25 million miles driven, its cars saw 72% fewer injury-causing collisions compared to human drivers. But they are not perfect. Waymo run to the parade! As seen in viral videos like this one, showing a Waymo accidentally driving into a parade route before safely pulling over. The vehicles are equipped with cameras, radar, and other sensors, allowing them to see a full 360 degrees. The work now is focused on fine-tuning how the cars handle freeway driving, like dodging debris in the road. If you were going to give the Waymo today a grade on this drive, how is it done? I would say 6 out of 10. I have a bit of a professional... ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የመልካም ሰው ቲዩብ ቤተሰቦች ሃፒ ታንክስጊቪንግ መልካም የምስጋና ቀን ዛሬ ባለንበት ሀገር በውጭ ዓለም ታንክስጊቪንግ ነው ዛሬ ደግሞ አንድ ቦታ እንሄዳለን እናንተ መልካም ሰው ቲዩብን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ አበረታቱን የተወደዳችሁ መኪና እንደምታዩት ዘመን ያመጣው ቴክኖሎጂ የፈጠረው አስገራሚ መኪና ነው እኔን አልፎ እየሄደ ታዩታላችሁ እኛ ደግሞ ውስጥ ሆነን ያለውን ነገር እናሳያችኋለን Hey guys, so today we're planning to go to Waymo. So right now we're gonna download the app and it's gonna take us to somewhere. We're just trying it out, guys. So we're just trying it out to show you guys how good it is. So here's the price right here, $9. It depends on where you're going, and the time right here on wherever it's open. You can actually pick the time. So we pick right now 4:55. You want to do 4:55? Ready scan yeah. Okay. So ዛሬ ድራይቭ ያደረገ ሃፒ ታንክስጊቪንግ በምስጋና ቀን ድራይቨር የሌለው መኪና ሊወስደን ነው ማለት ነው እናሳያችኋለን አብራችን ቆዩ Okay, now we're going to request schedule. Yeah. Okay. Okay guys, we'll show you when it gets here. Hello guys, መኪናችን ያው ሾፒንግ ሴንተር አቆመናል Yep. እንግዲህ ያየነው ነው በምን ቤት ሳይድ እንደሚመጣ You guys ready? Yeah, we're gonna go Waymo ዛሬ እዛ ጋር ይመጣል day 2. Yeah. Everywhere ነው ያለው Waymo አይደል? These days ሰዎች ከሰዎች ጋር እኩል ነው እየተጋፋ የሚነዳው Waymo. Are you guys ready? We're about to see technology. Yeah, የራሳችን መኪና እዚህ ጋር አቆመን We have a new one now. We're going to use a new makina. Let's go. ዛሬ እንግዲህ Today's Thanksgiving. We're going Ride, to go to the ሊሰጠን ነው ድራይቨር የሌለው መኪና Yeah. Waymo It's ልናሳያችሁ going to talk to us and everything. ያ በስመ አብ ብለን ነው የምንገባው Yeah. ቴክኖሎጂ የውላችሁ ተራቋል መኪና ራሱን እየነዳ እኩል ከኛ እየተጋፋ ይሄዳልና ትልቅ ነገር ነው እስኪ ውስጥም ደግሞ እናሳያችኋለን አብራችሁን ቆዩ Oh my god guys, that's it. Guys, እየመጣ ነው ይታያችኋል It's right there. Waymo መጣ
Hi Wimo, welcome. Hey, no መኪናችን እዚህ ቆመረ ሄደ። ጋይ ፓርክ ሊያደርግልን ነው መሰለኝ። ያ እሺ ግቢ እንጂ እኔ ልግባ መጀመሪያ welcome ስለሚለኝ Hello guys. Hello, welcome. So, hi. Go. Start አደርጋለሁ ግቢ መጀመሪያ Okay guys, so now we're going in. Oh my god. Okay. Guys, we just got inside. Oh my god, it's driving on its own. Mama. Look guys, እዚህ ጋር ምንም ሰው የለም Oh my god. አምላክ እስራኤል በስማም ድረስ Please see the CPAC card for more information. Oh my god. Guys, we're on the real road now. Hi, Lucy. I cannot see you. Give me. Hi. Oh my god, you guys look, we're actually driving. Oh my god, guys, we're actually driving. ምን እንደምትለን ማን ሰማት? She's giving it. An emergency. Look guys. For your safety, the doors will remain locked when we arrive. Okay, is it Pull the locked? handle twice to exit. Look how to The open first it pull again and unlocks. plane The ማለት second opens the door. Oh my god. Don't forget your phone, keys, or wallet. Don't forget your items. ቃችን እንዳንረሳ ትነግረናለች። Oh my ፕሌን God. በሉት በቃ look ማንም የለም እዚህ ጋር በስማም This is like. Guys, we just got inside. Oh my god, it's driving on its own. እየነዳ ነው ማማ look guys እዚህ ጋር ምንም ሰው የለም Traveling with little ones. Or expecting. Please see the CPAC card for more Oh my information. god. oh my god አላችሁ Sing your heart out. ይኸውላችሁ ሰብሳይ ላይ ስታርት ምን እንደምትለን ማን ሰማት? For passenger screen. Speak to a rider's She's giving it the manual. ያ እየነገረችን ነው ምን ማድረግ እንዳለብን an emergency. look guys For your safety, the doors will remain locked when we arrive. okay is it Pull the locked? handle twice to exit. Look how to The open first pull እየነገረን ነው unlocks. ፕሌን The ማለት second opens the door. Oh my god. Don't forget your phone, keys, or wallet. Don't forget your items. ቃችን እንዳንረሳ ትነግረናለች። Oh my ፕሌን God. በሉት በቃ look ማንም የለም እዚህ ጋር በስማም This is like nobody here. ይኸውላችሁ እዚህ ነው ራይድን የሞላ ነው Oh my god. እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል oh my god በቃ ምን አለፋችሁ ከሰው በላይ ናቸው ጥንቃቄያቸው በራሱ የሚገርም ነው how was it? It was good. በቃ እዚህ ላይ You are here. Please make sure it's clear before exiting. okay thank you Bye. Thank you, Waymo. ስትወጪ ይሄው ጋይስ ደረስን Wow, guys, look at this. That's my way. እንግዲህ እንደምታዩት ራይዳችን ከጨረስን በኋላ በኢሜይላችን በኩል ሪሲቱን ይልካሉ ይሄው ከተነሳንበት አጠር ያለ መንገድ ነው ሄድነው ቶታል የከፈልነው ኤቭሪቲንግ ፒክአፕ ያደረጉበት ድሮፕ ያደረጉበት ቦታ ሁሉ ያለበት ሪሲታችሁን ከኢሜይላችሁ ታገኛላችሁ ስትፈልጉ ፕሪንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ይሄው ነበር ቆይታችን መልካም ጊዜ በቃ እዚህ አድርሶን የሞላንበት ሄደ ማለት ነው አትሄድም እንዴ አልሄድም እዛ እኛን የጠበቀ ነው ኦኬ እዚህ ላካ ነገር ራሱ Bye. See you next time. Thank you for the ride. Oh my god. I want to sit in the. Bye, Waymo. Thank you. ወክ አድርገን እንሄዳለን ወደ መኪናችን እንግዲህ Yep. ማይ ጋድ በጣም ይደነቃሉ ይሄን የሰሩ ሰዎች Wow, they're so smart. yes Bye. Make sure to subscribe, like, and guys. So that was a really good experience. yeah It was scary. መኪናችን ግሮሰሪ ፓርክ አድርገን ነበረ በዊሞ we just የሄድነው wanted to make a little advert. how was it It was so good. ይገርማል በጣም ቴክኖሎጂ የሰው ልጅ ከዚህ በላይ ነው እንግዲህ ማሰብ ያለብን መኪና ብቻውን ሹፌር ሆኖ ከሄደ እኛ የሰው ልጆች ደግሞ ከዚህ በላይ
ነው ሐሳባችን መሆን ያለበት እርስ በርስ መፋቀር መዋደድ አለብን እውነት መኪና በዚህ ነው ያለ ራሱን ችሎ ሰውን ይዞ ከሄደኛ ደግሞ ከዛ በላይ ነው ማሰብ ያለብንና ዛሬ በምስጋና ቀን እንግዲህ እርስ በርስ እንፋቀር እንዋደድ የሚል ሜሴጅ አለን ኒያሚ ሃፒ ታንክስጊቪንግ መልካም ሰው ቤተሰብ መልካም በዓል I hope you guys ስለ ዊሞ እስኪያወሪ ምን ተሰማችሁ Well, I'm thankful for Waymo. Niami. I'm just kidding. I'm not thankful for it. I am, but yeah, I know. She was in the front seat, so you were in the front, so you get to see more of it. Yeah. Did you see like the brakes and stuff? Maybe next time we should go in Las Vegas. የገረመኝ like እንደ ፕሌን ነው ፍላይት ነው የሚሰጡት ኢንፎርሜሽን እቃችሁን እንዳትረሱ ሜክ ሹር ቤልታችሁን ሰሩ እንደዚህ አይደል በሩ እዚህ ላይ ነው መውጫው ምናምን አይነት people don't say that we መወደናቸዋል next time ረዘም ያለ ራይድ እናደርጋለን we just want to make a little effort now you guys can come do it more too Yummy make sure to subscribe and share so Thanksgiving ምንድነው እስኪ ስለ Thanksgiving ተናገሩ እንዴት ነው የምናከብረው Thanksgiving Yummy it's usually an American's tradition but some people celebrate too So it's usually what you're thankful for. There's always going to be big dinner. Askinay Nami. So what do you thankful for lunch? I'm thankful for my family. I'm thankful for me. And God, yeah. በለውሉም እሱን የሚመሰገነው አይደለም ስለ ቤተሰብም ስለ ሀገርም ስለ ጤናም ስለ ሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን we love you bye 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 እንግዲህ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን እኔ እንግዲህ እዚህ ላይ ትልቅ ትምህርት ወስጃለሁ እነሱ ትልቅ ደረጃ ከደረሱ እኛ ደግሞ እንደ ሀገር ምን ላይ ነን ብለን ራሳችንን እንድንፈትሽ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ሪሊ መኪናን ያህል ነገር ሰው ፈጥሮት በዚህ ልክ ሪስፖንሲብል ወስዶ ሬድ ሲበራ እየቆመ ቢጫ ሲበራ ማስጠንቀቂያ እንደሆነ አቆ ካም ዳውን ያደረገ መሄድ ያለበት ቦታ ላይ አድሬስ ተሞልቶለት እዛው ድረስ ሄዶ ካወረደ እንደገና እየተናገረ እንደው መቃችሁን እንዳትረሱ ሜክ ሹር ቤልት ሰሩ ብሎ እየነገረ እንደ ሰው ማለት ነው ሁላችንም ድራይቭ የምናደርግ ሰዎች ወይም መኪና የምንነዳ ሰዎች አጥንተን ተፈትነን ፕራክቲስ አድርገን ነው እንግዲህ የሰው ልጆች እንኳን ማለት ነው አሁን ግን ከሰው አልፎ እንግዲህ እቃ በደንብ ተሰርቶ ቴክኖሎጂ ሴትአፕ ተደርጎ እንደ ሰው ሪስፖንሲብል ወስዶ ሳይጋጭ እንደውም ከሰው በላይ ተጠንቅቆ ይገርማቸዋል እንደ ሰው ነው ኩል ስራውን እየሰራ ያለና አሁን እኔ በዚህ ደቂቃ ውስጥ በቃ ሀገሬን ነው በቃ ያሰብኩት ምክንያቱም በዚህ ዘመን ኢማጂን ሰው በሰው ላይ ምን ያህል ጭካኔ እየተደረገ እንደሆነ የምታውቁት ነው ሰው ወዶ ባልተፈጠረበት በዘር በጎሳ በሃይማኖት በቋንቋ እርስ በእርስ እንደዚህ በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ላይ ነውና አሁን ግን እዚህ ባለንበት ዓለም ላይ ግን ደግሞ ምን ያህል ከሰው አልፎ እቃዎች እንኳን ታዘው እየሰሩ ባለበት ሰዓት እባካችሁ ሁላችንም ኃላፊነት ወስደን የእውነት ከዚህ ከምናየው ነገር ተቆጠበን ኮሜንት ከመጻፍ ተጀምሮ ከዛም በንግግር ሰውን በማስቀየም ከዘር በማጣላት ስበርስ እንደው ሙሉአይን ባለመታየት የምናደርገው ነገር አቁመን የእውነት እግዚአብሔር የሚቀር ብሎን ሀገራችን ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ከረሃብ ህፃናትንም ከጭንቀት የሚያወጣ ዘመን እንዲመጣልን ራሳችን እንድንፈትሽ ነው በዚህ ደቂቃ እዚህ መኪና ውስጥ ተማርኩትና ሁላችንም ኃላፊነት ወስደን እርስ በርስ ወደ እግዚአብሔርም ጸሎት ስናቀርብ በእውነት በንጹህ ልብ ሆኖ ቢሆን መልካም ነው ላለው አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ